যারা আসলে যারা মুরিদ হয়েছেন তাদের একটা কাগজের মধ্যে লিখবেন, আমি মানিকগঞ্জের বর্তমান পীর সাহেবের আমি একজন পালিত কুত্তা। এটাকে মনে থাকবে না, এটা লেখা মান্দার মধ্যে ঝোলাই রাখতে হইব। এটা মানিকগঞ্জের পীরের আমি একজন পালিত কুত্তা। পালা কুত্তার স্বভাব হলো কি, লাথি দিব, মাইক দিব, যা দিব, ঘুরে আবার বেহের মতো এসে বসব। একটা বিস্কুট দেবো, আনামাটকে বিস্কুট খাইব, বিস্কুট ভেঙে দেবো, তাও খাইব, আর কোনো অভিযোগ নাই, কুত্তার কোনো অভিযোগ নাই। অতএব মুরিদ হলো, প্রকৃত মুরিদ হলো পীরের, সে হলো পালিত কুত্তা। এমনি কুত্তা জংলা কুত্তা না, এ তো কামড়াইব, পালিত কুত্তা। ও ডাক দিলে ফিরে, আর বাসা বাড়ি পাহারা দেয়, ও যা বলে তাই করে। তাদের মুরিদ হলো, পীরের হলো পালিত কুত্তা। কথা খেয়াল করছেন? ऐसा मुआतमद हो, अल्लाह अकबर, ऐसा मुआतमद कि जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाए। मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हमला होता है कल्ब मुअल्लम की तरफ, हमला होता है कल्ब मुअल्लम की तरफ। शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको सजाया जाता है कि उसका शिकार उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकता जब तक वो आपका ऐसा ताबे ना हो जाए कि आप उसको शिकार पर छोड़ें, और छोड़ने के बाद उससे रोके तो वो रुक जाए, वो रुक जाए आपके रोकने से। अगर आपके रोकने से नहीं रुकता तो फिर वो आपका मुअतमद नहीं, आपका मुअल्लम नहीं, सिखलाया हुआ नहीं। सुनो, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। इतना एतमाद, इतनी इताअत कि कुत्ते ने जोर लगा दी शिकार की तरफ, और मालिक ने कुत्ते को रोक दिया तो ये रुक जाए। अगर नहीं रुकता है तो फिर इसका हालात, इसका शिकार किसी काम का नहीं, क्योंकि फिर ये अपने लिए कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत गौर करने की मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर करना।